بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ منزل سب کی اللہ ہے اور محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، لیکن دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اس دنیا میں سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے کر اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ یا اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ کتنا برا ہی ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ یا اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اس دنیا میں دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ زمانہ بھی کتنا عجیب ہے، یہ ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے چلتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اس دنیا میں اخلاص کی بھی ایک حد ہے، کیونکہ اگر اخلاص بھی حد سے زیادہ کیا جائے تو انسان کی کمزوری اور بے وقوفی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ سچے، مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلص اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کراتی ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اس دنیا میں جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص کبھی رشتے نہیں نبھا سکتا۔ ہمارا دھیان دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ انسان کے تین حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا اور ایک حصہ کیڑوں کا۔ تو جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، اور جو حصہ اپنا ہے وہ اعمال ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ ہے جسم۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ بنا آواز کے رونا اس دنیا میں بڑا دردناک ہوتا ہے۔ زور زبردستی سے چلتے نہیں تعلق، کیونکہ کسی پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ وہ آزماتا ہی ایسی چیزوں سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں تمہیں اللہ سے ملا دے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ رب کو راضی کرو، کیونکہ یہ دنیا تو کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔
नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें अदा करी यानी फज्र और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इस दुनिया में ख़ानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मेयार नहीं, और वहीं बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उनसे करो जो भूलना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है। जब भी किसी को नसीहत करनी हो तो अल्फाज और अंदाज नर्म अपनाएं, क्योंकि मकसद दस्तक देना है, ना कि दरवाज़ा तोड़ देना। इस दुनिया में हासिद मिजाज लोग उन कुत्तों की तरह होते हैं जो हर उस सवार का पीछा करते हैं जो उनसे तेज़ रफ्तार होता है। इस दुनिया में नादान लोग दौलत के लिए दिल का सुकून गंवा देते हैं, और वहीं दानिशमंद दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। अल्लाह उस दिल को कभी अपने कुन से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद में अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ता। सब्र कर लो ये सोच कर कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की मसलिहत और तुम्हारी बेहतरी है। इस दुनिया में हर वो चीज़ आजमाइश है जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, और यकीन जानो फिर उसका बहुत बड़ा इनाम है। अच्छे लोगों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे होंगे, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो भी इंसान है और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, इसलिए बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। किसी से मोहब्बत करके उसे अल्लाह से मांगना आपके मुखलिस होने की निशानी है। इस दुनिया में जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अपना गुरूर उतार दो और आजिज़ी आना लिबास पहन लो, तुम दुनिया से बड़े हो जाओगे और आपकी ज़ात आप पर जाहिर होगी। डर की सोच और कश्मकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो, फिर देखना तुम निजात पा जाओगे। इस दुनिया में जिस जगह वीरानी हो, याद रखना वहाँ खजाने की उम्मीद होती है। अपनी जिंदगी कुछ ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो, और वो उसे भी सुन लेता है जो तुम नहीं कहते। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि ए इंसान, तू परहेजगारी इख्तियार कर, फिर अपनी रूह की ताकत देख। अपने दिल को तब तक टूटने दो जब तक कि ये खिल नहीं जाता। याद रखो कि जब तक कि अपनी निजात का यकीन तुम्हें ना हो जाए, तब तक किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, और ना ही वो दूसरों में खामियां तलाश करता है। इस दुनिया में अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि वहीं अच्छी सीरत रूह को मुतासिर करती है। गौर फिक्र करो और ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करते रहो, ताकि तुम्हें दूसरों के कमाल गमगीन ना कर सकें। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं, पर अपने अमालों से नहीं। हम चाहकर भी किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में धोखे की खूबियाँ भी खामियों से भी बदतर होती हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, बल्कि जहन के फितूर से खराब होते हैं। लोग एहसास नहीं करते, बल्कि एहसान करते हैं। इस दुनिया में जो लोग कील बनकर चुभने लगे,
तो उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। थक कर भी रुकना नहीं चाहिए, वरना दूसरे आपको रोनते हुए गुजर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि यकीन रखो मुझ पर, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी हूँ जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इस दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ औलाद की है, जो बदलहज़ी और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इस्लाह और दोस्त को आजमाते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं वक्त पर ये दोनों धोखा ना दे जाएं। वालिदैन का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और, तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग अपनी नीयत लोगों से छिपा सकते हैं, पर उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। इस दुनिया में किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देखो, फिर देखना तुम उसकी हकीकत जान जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो है आप खुद। हम सब मुश्किल काम करने से घबराते हैं, हालांकि आसानियाँ मुश्किल काम करने से ही पैदा होती हैं। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। इश्क़े इलाही जब हद से गुज़र जाता है तो इंसान पूरी दुनिया भूल जाता है। तौबा और इस्तग़फ़ार उस रबड़ की तरह है जो अपने किए गए गुनाहों को मिटा देती है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करो। जब आप मुश्किल में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो एक बात याद रखिए कि इम्तिहान के दरमियान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद से गिनने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयार और मददगार छोड़ सकती है। कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। इस दुनिया में तुम जितना ज़्यादा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ज़्यादा अता करेगा। हम मुसलमान मरना तो सजदे में चाहते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। इस दुनिया में सोने को आग से आजमाया जाता है, वहीं मोमिन को आजमाइशों से आजमाया जाता है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी से मायूस हो तो उसे अपनी कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। मौला अली ने फरमाया कि इस दुनिया में दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। इस दुनिया में कभी भी शक को अपने ऊपर गालिब आने मत दो, वरना तुम्हारी दुनिया में कोई हमदर्द नहीं बचेगा। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोचकर अपना काम शुरू करे। इस दुनिया में इंसान जितना भी गुनाहगार हो, लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इक़्तिदार का मामला किसी नाअहल के हवाले कर दिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। नेक बनने के लिए ऐसे ही कोशिश करो जैसी तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। माशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है। इस दुनिया में जिसका रब है उसका सब है।
सुनना सीख लो क्योंकि बोलना तो सबको आता है। दुआ की ज़रूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। बेशक अल्लाह खोई हुई मुस्कुराहट वापस लाने पर कादिर है, इसलिए अपने अल्लाह से कभी नाउमीद ना होना। हमेशा मुस्कुराते रहो क्योंकि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इब्लीस को इल्म और इबादत की वजह से आसमान में बुलंद मकाम हासिल था, लेकिन उसने अल्लाह की नाफरमानी करके शैतान का लक़ब हासिल कर लिया। खुदा हमारी उन दुआओं को भी सुन लेता है जिनको हम लफ्ज़ों में ढाल नहीं पाते। ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो लोग सवाल करते हैं। अगर अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदे के बगैर सुकून नहीं मिलता। अल्लाह की याद में रहना दुनिया की हर बादशाही से अफजल है। इंसान के गुनाह ऐसी लानत हैं जो उसके कल्ब को काला कर देते हैं। इस दुनिया में दीवारों के पास कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम जरूर है। इंसान के लहजे की तलखी उसकी बात के असर को ज़ाय कर देती है, और वहीं लहजे की मिठास उसकी गुफ्तगू की मोहताज नहीं होती। ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो तुम्हारे दुश्मनों के साथ भी बैठता हो। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे मत घबराइए क्योंकि वो सच्चे होते हैं। इस दुनिया में टूटे हुए लोग अक्सर हंसते बहुत हैं। इस दुनिया में सब अपने लगते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से। इंसान कहता है कि उड़ने को पर मिल जाएं, और वहीं परिंदे कहते हैं कि रहने को घर मिल जाए। इस दुनिया में किसी भी रिश्ते में खूबसूरती होना मायने नहीं रखती, बल्कि उस रिश्ते में वफादारी होना अहमियत रखती है। कभी दूसरों को खुशी देकर देखो, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। हर किसी के दिल में अच्छी यादें छोड़ जाओ, क्योंकि इंसान नहीं रहता, बस उसकी यादें रह जाती हैं। इस दुनिया में पैसे की अमीरी तो आम है, क्योंकि असल अमीरी तो दिल की अमीरी है जो अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। इल्म की तलब से शर्म ना करो, क्योंकि आपकी जहालत आपके लिए ज़्यादा बाइज़े शर्म है। इस दुनिया में वतन तलवार की ताकत से फतेह होते हैं, मगर उन पर हुकूमतें कलम की ताकत से कायम रहती हैं। इस दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत वो वाहिद मोहब्बत है जिसका कोई हिसाब नहीं। मुसलमानों को शहीद होने की विरासत उन्हें उनके बुजुर्गों से मिली है। इस दुनिया में रुपया जितना भी गिर जाए, मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना उसे पाने के लिए इंसान गिर गया है। मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं, क्योंकि बुज़दिल को तो रास्ते का खौफ ही मार देता है। हम ये तो चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी भी ईमान वाली हो, क्योंकि याद रखें जैसी ज़िंदगी वैसी मौत। इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हर शख्स को राज़ी रखना इस दुनिया में एक मुनाफिक का काम है, क्योंकि बाज़ अमीर और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और खफा रहते हैं। इस दुनिया में अक्लमंद हमेशा सोच कर बोलता है, और वहीं बेवकूफ़ बोलकर सोचता है। इज़्ज़त-ए नफ्स बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए अगर आपसे कोई अपना हाथ छुड़ाए तो उसे छोड़ दें। इस दुनिया में आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी
سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ
کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔